आपार आईडी मोबाइल रे जेनेरेट करिवार सहज और सरल उपाय। बंधुगण, आज आम यही भिडियो जानिबा आपार आईडी केमिति निज मोबाइल माध्यम जेनेरेट करेंगे। आपार आईडी भारतर समस्त विद्यार्थियों पर जरूरी अटे। यह द्वारा जना पड़ो कि पिलाटी केउं स्कूल बा कॉलेज रे तार पढ़ा जारी रखी। पूर्व देखा जायछि कि किछि पिला गोटे स्कूल बा कॉलेज रे पढ़ुतिबा बेले तार रेजिस्ट्रेशन अन्य स्कूल बा कॉलेज रे अछि, जहाँद्वारा कि गोटे स्कूल बा कॉलेज रो प्रकृत स्टूडेंट संख्या केते याद्वारा भूत विद्यार्थी नाम को बाद देवा। भूत कहबार अर्थ पिला फिजिकाली न थाई ता ना विद्यालय रेजिस्टर रे गड़ुची। आम शिक्षा व्यवस्थार बड़ विचित्र, कारण गोटे पिला प्रथम एडमिशन करदेवा प्रतिवर्ष क्लास प्रमोशन होई अष्टम पर्यंत जापरुची। जेहेतु परीक्षा फेल व्यवस्था नहीं, तेणु वर्ष शेष में ताकू उपर क्लास को प्रमोशन करा जाइताए। यही सब अनियमितता को दूर करने और विद्यार्थी को जेकोसी गोटे स्कूल रेजिस्ट्रेशन कर रखापी आपार आईडी जेनेरेट करने को पड़ो। फल भूत विद्यार्थी जीरो रे परिणत हेबे। एथिरे स्टूडेंट कर डिटेल्स सहजरे जना पड़ो। विद्यार्थी जिते 10th पास करी कॉलेज को जीव किंबा कॉलेज पास करी यूनिवर्सिटी को जीव, तार मार्क फर्जरी हो पारिबो नाही। आपार आईडी रू जना पड़ो प्रीवियस क्लास रे से केते मार्क सिक्योर करथिला और तार एकाडेमिक रेकर्ड जना पड़ो। आसतु जानिबा एई आपार आईडी जेनेरेट करिवार उपाय। जदि ये भिडियोटी आपको पसंद आसला तेज लाइक और शेयर करने को आदौ भूलु ना। जो मैंने फास्ट टाइम साइट को विजिट करछंती सेमाने सब्सक्राइब करने को अनुरोध। लाइक सब्सक्राइब कले यहीपरी यूजफुल वीडियो जितेबले अपलोड हो तार नोटिफिकेशन फास्ट आपण पाखे पहुँची पार। यही आपार आईडी को वन नेशन वन स्टूडेंट कहुए, कारण जेपरी भाव में आधार कार्ड होल इंडिया गोटे सेहीपरि आपार आईडी स्टूडेंट मानक होल इंडिया रे गोटे, यार द्वितीय ना। गूगल बा क्रोम रो सर्च बार रे यूडाइसी प्लस लिखंतु, सर्च को क्लिक करंतु। इंटरफेस रे आसुथिबा आइकन मध्यरु यूडाइसी प्लस रो सब कॉलम रु यूडाइसी प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करंतु। एबे स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बा एसडीएमएस आसिला। मोबाइल को डेस्कटॉप मोड रे यह सब करंतु। तळको आसिला सिलेक्ट स्टेट टू लॉगिन, ता तळको रही सिलेक्ट स्टेट रो बार रो लास्ट को बिलो आरो मार्क को क्लिक करंतु। एबे होल इंडिया रो समस्त स्टेट गुडिकर ना आसिला, ताको ऊपर को स्लाइड करंतु। स्लाइड करिया परे ओडिशा स्टेट आसीबा परे ताको क्लिक करंतु। पाखर थिबा रेड बॉक्स भितर थिबा गो को क्लिक करंतु। क्लिक करिया परे एही परी इंटरफेस आसीबो, जेंतरे कि लेफ्ट रे लिखा जाइतिबो ब्लू रे यूडाइस प्लस और रेड रे एसडीएमएस लॉगिन टू ओडिशा। राइट रे यूजर आईडी तळको एंटर पासवर्ड, एंटर कैप्चा और कैप्चा नंबर आसीबो। प्रथमे थिबो यूजर आईडी को क्लिक करंतु। सेतिरे यूजर आईडी हिसाब रे आपणकर स्कूल यूडाइस कोड को लिखंतु। मु एठार मध्य मो स्कूल यूडाइस कोड को लिखिली। तळे थिबा एंटर पासवर्ड को पुट करली। आपणकर पासवर्ड को लिखिबे। जदि पासवर्ड भूली जाइथांती फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करी पुनर्बार पासवर्ड क्रिएट करिवे। पासवर्ड लिखि सारिया परे ता तळको थिबा एंटर कैप्चा को क्लिक करंतु। रेड रे कैप्चा देइछि ताको सेइटारे लिखंतु। मु मध्य मोर देइथिबा कैप्चा 916BE2 को लिखिली। एही सब कार्य सरिया परे तळे थिबा ब्लू बॉक्स रे थिबा लॉगिन को क्लिक करंतु। एही परी इंटरफेस शो करिवो। रेड बॉक्स रे थिबा 2024-25 को क्लिक करंतु। क्लिक करिया परे इंटरफेस रे किछि एडवर्टाइज आसीबो। से एडवर्टाइज रो राइट साइड कॉर्नर रे क्रॉस मार्क किंबा तळे रेड बटन रे क्लोज लिखा आसीबो। क्रॉस मार्क थिले ताहाको क्लिक करंतु बा क्लोज लिखा थिले सेही क्लोज को क्लिक करंतु। मोर एठार रेड बॉक्स रे क्लोज लिखा आसीची, मु सेही क्लोज को क्लिक करिली। एबे ता रिमूव होई गेला। अन्य एक इंटरफेस आसिला। सेही इंटरफेस लेफ्ट साइड रे थिबा कॉलम मानक मध्य फोर्थ लाइन रे थिबा आपार मॉड्यूल को क्लिक करंतु। एही परी इंटरफेस आसिला। ऊपर थिबा क्लास ग्रेड आइटम रे सिलेक्ट क्लास बार रे थिबा बिलो आरो मार्क को क्लिक करंतु। गो को क्लिक करंतु। एबे आपणकर स्कूल रे थिबा समस्त क्लास शो करिवो। जदि आपणकर प्राइमरी होइतिबो क्लास 1 नु क्लास 5 जाए, जदि अपर प्राइमरी होइतिबो क्लास 8 जाए, जदि 8th क्लास थाए नचेत क्लास 1 नु क्लास 7 जाए शो करिवो। हाई स्कूल होइतिले 9th और 10th, नोडाल होइतिले क्लास 1 नु क्लास 10 जाए और हायर सेकेंडरी स्कूल होइतिले +2 जाए शो करिवो। प्रथमे आपण जे क्लास पई आईडी जेनेरेट करबा को चाहुचंती ताहाको क्लिक करंतु।
ମୁଁ ଏଠାରେ ମୋର କ୍ଲାସ୍ 2 ପାଇଁ ଆପାର ଆଇଡି ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ କ୍ଲାସ୍ 2 କୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଲାସ୍ 2 ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ବେସିକ୍ସ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଗଲା। ଲେଫ୍ଟକୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ କଲେ ବେସିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, କ୍ଲାସ୍, ଗ୍ରେଡ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପେନ୍ ବା ପରମାନେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ନମ୍ବର, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଲେଫ୍ଟକୁ ଆକ୍ସନ୍ର କଲମ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ ଏଠାରେ କ୍ଲାସ୍ 2ର ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଆକ୍ସନ୍ କଲମ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ ଥିବା ଜେନେରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ ଏକ ଫର୍ମ ଶୋ କରିବ। ଯେଉଁ ଫର୍ମ ହାର୍ଡ଼ କପିରେ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଅଫଲାଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରି ରଖିଛୁ, ସେହି ଫର୍ମଟି ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୋ କରିଲା। ଆମେ ଯାହାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କଲେକ୍ଟ କରି ରଖିଛେ, ମୁଁ ଏବେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବେ। ମୁଁ ଯାହାର ଆପାର ଆଇଡି ଜେନେରେଟ୍ କରିଛି ତା ନାଁ ଆଦେଶା ସାହୁ। ଫର୍ମରେ ଅଛି ଆଇ ଡ୍ୟାସ୍। ସେଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପିଲାଟିର ବାପାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରଖିଛି। ମୁଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଗାରେ ତା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଲି। ଆଜ୍ ଦ ସିଲେକ୍ଟ ବାର୍ରେ ବିଲୋ ଆରୋ ମାର୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଲି। କ୍ଲିକ୍ ପରେ ଆସିଲା ଫାଦର, ମଦର, ଲିଗାଲ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍। ମୁଁ ଯେହେତୁ ପିଲାର ବାପାଙ୍କର ଆଧାର କଲେକ୍ଟ କରିଛି, ତେଣୁ ଫାଦର ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଲି। ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ବାର୍କୁ ଯେଉଁଠିକି ସିଲେକ୍ଟ କରେ ତଳେ ଆରୋ ମାର୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆସିଲା ପିଲାଟିର ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟି କଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଅଛି ଆଧାର, ପ୍ୟାନ୍, ଏପିକ୍ ବା ଭୋଟର ଆଇଡି, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ମୁଁ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଆଧାରକୁ ରଖିଛି, ତେଣୁ ତାହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଲି। ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଲା ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ନମ୍ବର। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଧାର ରଖିଥିଲି, ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଜାଗାରେ ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ପୁଟ୍ କରିଲି। ପୁନର୍ବାର ଉପରକୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିବା ପରେ ତଳେ ଲେଫ୍ଟରେ ଆସିଲା ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ କନସେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାଟି ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେ ସ୍ଥାନର ନାଁ ଲେଖାଯିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଲେଖିଲି। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ କନସେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେହି ବାର୍ର ଲାଷ୍ଟକୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ପିକ୍ଚର ଅଛି, ତାହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଆପାର ଆଇଡି ଜେନେରେଟ୍ କରିଲେ ସେହି ଡେଟ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଶୋ କରିବ, ତାହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ 10 ତାରିଖରେ କରିଲି, ମୋର 10 ଶୋ କରିଲା। ମୁଁ ତାହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି 10/12/2024 ଲେଖା ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖା ହୋଇଥିବ ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଜେନେରେଟ୍ ଆପାର ଆଇଡି ୱିଥ୍ କନସେଣ୍ଟ ବାଇ ଫାଦର। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କଲମରେ ଫାଦର କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଫାଦରଙ୍କର ଆଧାର ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ତେଣୁ ଫାଦର ଲେଖିଲା। ଯଦି ଆପଣ ମଦର ବା ଲିଗାଲ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିବେ, ଏଠାରେ ଆପାର ଆଇଡି କନସେଣ୍ଟ ବାଏ ମଦର ବା ଲିଗାଲ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଶୋ କରିବ। ତା ତଳକୁ ରହିଲା କ୍ୟାନସେଲ୍ ଓ କନଫର୍ମ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କନଫର୍ମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଆପାର ଆଇଡି ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅତି ସହଜ ଓ ସରଳ ଉପାୟରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଆପାର ଆଇଡି ଜେନେରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।